Okay. Baru 66. Yang lain? Kelas online pun tak main, kelas face to face pun tak main ni. Tak dengar madam, sangkut-sangkut. Dengar? Lag Okey je. Dengar tak? Dengar madam. Dengar? Okay, sekejap. This call is now being recorded. Right, okay. So okay, so kita sambung Terima kasih. on the okay ke? Dengar tak? Dengar ke? Okay, so kita sambung on the last topics, price changes and exchange rates. Topik ni sebenarnya tak masuk pun dalam final exam. Cuma saya menghabiskan syllabus saja. Okay, so dalam test pun tak masuk, dalam final pun tak masuk. Right? Siapa tah ni? Silakan, siapa yang tanya soalan tu? Siapa yang angkat tangan tadi? Okay. Alright. So price changes and exchange rates. Okay. So today basically kita akan tengok on the inflasi lah, dalam bahasa Melayu dia is inflasi. Okay, inflation, lepas tu inflation dan juga exchange rate lah, sedikit on the exchange rate lah, currency exchange rate lah, right? Right, so kita tengok general price inflation ataupun GPI. Okay, so GPI is a decrease. Okay, is a decrease in the average price paid for goods in services, resulting in increase in the purchasing power of money. Right? Penurunan harga yang dibayar untuk sesuatu barangan tu. Okay, so bila harga tu menurun, so purchasing power purchasing power of money tu akan increase lah. Bila harga menurun, so biasanya orang akan ramai beli lah kan. So an increase in the average price paid for goods and services bringing about reduction in the purchasing power of money. So bila average price paid, average price untuk sesuatu barang tu increase, so purchasing power of money ni akan reduce lah. Okay. So GPI is measured by Consumer Price Index, indeks harga pengguna, ataupun juga diukur lah, di-measure by the indeks harga pengeluar, Producer Price Index PPI dan juga CPI. Okay. So actually GPI is a composite price index that measures price changes in food, shelter, medical care, transportation, apparel and other selected goods and services used by average individuals and families. So indeks harga lah GPI ni. Right. Sekejap
Okay, then tak saya stop Ustaz. Saya stop Ustaz ni. Sekarang ada suara dah kan? Kunci? Okay. So, there is pengiraan lah on the consumer price index, okay, CPI ni, which is equals to summation of preceding year quantities, okay, this one preceding year quantities darabkan dengan current year price, okay, bahagi dengan preceding year quantities darabkan dengan preceding year prices, right? Okay. So harga barang, kuantiti barang darabkan dengan current year bahagi dengan kuantiti barang pada year yang sebelum, okay, darabkan dengan harga barang pada year yang sebelumnya lah. Okay, summation tu. Summation. So dia mungkin dia accumulated beberapa year lah. Okay. Itu CPI, and then we have a consumer price index for annual inflation rate. Okay. Which is equals to CPI K minus CPI K minus 1, which is consumer price index for the preceding year times dengan 100 lah. Okay. Kat situ kita akan dapat inflation, annual inflation rate. Right. Okay, for example, the year-end CPI for 2000 estimated EOY CPI end of year CPI for 2007 is 208. Okay. So the annual change rate for 2007, which is the current year lah, 2007 minus dengan CPI year before, okay, which is 2006, bahagi dengan consumer price index for a preceding year ataupun a previous year lah, right? So darab dengan 100. So you akan dapat 208 minus 208 adalah CPI for 2007, okay, minus dengan CPI for 2006 which is 206, okay, bahagi dengan CPI for the previous year which is 201.6 times 100, kita akan dapatlah annual change rate dia sama dengan 3.17%, right? Okay, so untuk inflation ni, inflasi, orang panggil inflasi lah, dalam bahasa Melayu kita panggil inflasi kan. Okay, ada beberapa terminologi, beberapa terms yang berkait dengan inflation lah. Okay, which is the first one kita akan jumpa lah waktu kita buat pengiraan inflation ni, kita akan jumpa actual ringgit, real ringgit, base period, right? So actual ringgit, yang pertama adalah actual ringgit. Okay, the number of ringgits associated with cash and non-cash incurred for the period. Okay, sometimes expressed as nominal, current or inflated ringgit because there is the inflation effect in the value of actual ringgit, right? Actual ringgit ni nak senang ingat adalah current value of ringgit, ringgit Malaysia, teman-teman tu lah, right? Okay, yang mana ada inflation effect, yang telah berlaku inflasi. Bila kita kira pengiraan tu ada berlaku inflasi pada that measurement tu lah, actual ringgit tu. Okay, so yang kedua adalah real ringgit. Okay, ringgit expressed in terms of the same purchasing power relative to particular time. For example, constant real ringgit year 2020. Real ringgit adalah ringgit yang pada certain time. Okay.
Actual ringgit pada current, real ringgit mungkin pada future, previous year lah. Okay. So all ringgit value is then expressed to relative purchase power in year 2020 for the value after or before year 2020, also called constant ringgit. And then base period is purchasing power time reference. Tak apa, nanti kita tengok pengiraan dia. Kalau kita tengok pengiraan dia, senang sikit lah nak faham. Okay, all the terminology. Okay, and then general price inflation. Okay, it is a measure of change in the purchasing power from one time to another. Okay, and then combined or nominal interest rate, it is market interest rate, actual dollars paid for use of capital. And then kita akan jumpa juga real interest rate, which is inflation free interest rate ataupun real dollars paid for use of capital. Okay, kita tengok pengiraan. Sekejap, ada pengiraan kat ini. Okay. Okay, now to relate actual dollars ni kita punya mata wang lah. Sorry kat sini ringgit lah. Actual ringgit to real ringgit. Sebab tadi kita ada pengiraan kan, actual ringgit ada real ringgit. Okay. So actual ringgit can be converted into real ringgit of constant purchasing power. Okay, which is di mana real R ni, this one is real ringgit. Real ringgit for K year. Real ringgit pada given year lah. Contoh nak tengok real ringgit untuk tahun kedua. So real ringgit K tu sama dengan 2 lah. Real ringgit equals to actual ringgit, okay, pada that year, that given year, times dengan 1 over 1 plus F to the power of K minus dengan B. Okay, B is the base year. Contoh dia akan bagi tahu lah, dia nak tengok conversion from actual ringgit to real ringgit base of year berapa, year 2 ke year 3 dan sebagainya lah. Okay. Okay, so K adalah given year 1, 2, 3, 4, 5. B adalah base year yang sepatutnya diberi lah. Okay. So actually this term ni 1 over 1 plus F to the power of K minus B tu sebenarnya adalah daripada these terms. P over F. F percent. F ni adalah inflation rate lah. Okay, kadar inflasi. Right? Okay, yang ni saya rasa you belajar dalam belajar dengan Dr. Amin kot. Kan yang waktu present worth analysis semua tu. Ada sesiapa boleh sahkan? Betul ada. Ada. Okay. Yang ada P over F lah. F over P kan. Annual lah. P over A. F over A semua tu kan. Yang tu lah. Okay. Right. So in the base period purchasing power of actual ringgit and real ringgit are the same. Adalah sama. Okay. Tengok example. Okay, example 1. Real ringgit purchasing power of your salary. Okay, suppose that your salary is RM45K in year 1. Will increase at 4% per year through year 4 and expressed in actual ringgit as follows. Kat sini ya, table ni. Okay. Right. So pada year 1, okay, you punya actual ringgit salary
salary ataupun actual ringgit salary equals to 45k. Pada itu actual ringgit salary 46.8k. Okay, year 3 48.672. Year 4 50,619. Alright. Ini actual ringgit lah. Okay. Which is after inflation telah berlaku. Right. Okay. If the general inflation rate F is expected to average 6% per year, what is the real ringgit equivalent of this actual ringgit salary amount? Assume that the base time period is year 1. B sama dengan 1. Alright. Okay. So pengiraan dia tadi real equals to actual. Ini kan P over F 6%. Lepas tu dia punya apa ni K tolak B kan. So this one you akan dapat A ringgit K apa tadi 1 plus sorry 1 over okay. Masih is okay. A okay, dalam ringgit. Actual ringgit tu okay, darab dengan 1/1 tambah F kuasa K tolak dengan B. Sorry, B. Okay. Okay, that's why you akan dapat untuk katakan untuk apa ni year 1 tu kan. Year 1 equals to 45k 1 plus 1 tambah F adalah 6%. Okay, so you akan dapat 0.06 lah. 0.06 kuasa 1 tolak 1. Sebab K sama dengan 1 kan. Di sini sama dengan 1. 110 lah. Alright. So everything kuasa kosong you akan dapat 1 kan. So this one equals to 45k. Okay. So you akan dapat this one lah, this value. Real ringgit dia lah. Okay. 44,151. Okay, 43,318, 42. Untuk year 2, the real ringgit equals to 44,191. Okay. Untuk year 3, 43,318. Untuk year 4, 48,500 lah.
Okay. Boleh ya? Okay, ini adalah pengiraan real ringgit versus dengan actual ringgit. Ya. Okay, example 2 on the inflation and household income. Okay, according to the government statistics, the median household income in 1953 was RM3,700 per year. Okay. So pendapatan median lah, pendapatan satu rumah, pendapatan household income lah, pendapatan untuk satu rumah tu, okay, pada tahun 1953 adalah 3,700 per year. Okay. So using consumer price index as a measure of inflation, this is equivalent to 30,000 pada tahun 2008. Maksud dia kalau pada tahun benda yang sama, macam contohnya macam 3,700 pada waktu 1953 tu, kalau kita hidup pada that year kan, kita nak beli apa-apa semua tu, pendapatan kita waktu tu, pendapatan kita 3,700. Tapi 2008 ni pendapatan yang sama tu menggunakan target yang sama tu, base yang sama, sebenarnya adalah 30,000 lah, bersamaan dengan 30,000 disebabkan berlaku inflasi, ya, Alright. Contohlah kan, macam you beli barang dulu RM5 boleh beli banyak barang. Tapi sekarang RM5 tak boleh beli banyak barang. Itulah disebabkan ada inflasi tu. Okay. So this means that it requires RM30,000 in 2008 to purchase the same amount of goods and services that RM3,700 would have bought you in 1953. Right? So dulu boleh beli kebanyakan barang dengan harga 3,700. Barang yang sama bila kita beli pada tahun 2008 dah tak jadi 3,700 tapi jadi 30,000 disebabkan ada inflasi. Right? So now answer the following questions. A, what was the annual compound rate of growth in median household income from 1953 to 2008? Annual compound rate, right? Okay, B, by 1978, median household income was actually RM15,000. Base your answer in part A. What is the equivalent household income in 2008? And C, what was the actual median household income in 1978 higher than what you would have predicted in part A? If so, give some reasons for this phenomenon. Right. So kita tengok solution dia. Okay, yang pertama ni dia nak apa tau? Okay, yang pertama tu dia nak annual compound rate of growth in median household income from 1953 to 2008. Right. Okay, so solution dia, the annual compound rate of growth is the interest rate that makes 3,700 in 1993 equivalent to 30,000 in 2008. Okay, interest rate lah yang you compounded, right? Okay, so kita nak cari, kita ada perkiraan apa ni, compounded interest rate kan?
Okay. Right. You ada kan perkiraan this one. Sorry. Okay. Right. So this is disebabkan kita nak kira interest rate, right? So kita akan pakai this one. Ya. Ini adalah F per P kan, diberi present value which is 3,700 dan you akan cari dia punya dan kita akan cari dia punya future value which is 30,000. Right? Okay, interest rate ni yang diperlukan cari. Okay. So dia punya masa dia daripada 2008 minus 1953 which is equals to 55 tahun 55 years. Right? So kita akan buat 30,000 sama dengan 3,700. Okay, darabkan this one. This one ni equals to, kalau kita tengok, F over P, comma, I percent, comma, N, okay, this one, equals to equals to 1 tambah I kuasa dengan N. Right? Okay, so you akan dapat 30,000 sama dengan 3,700 darabkan dengan 1 tambahkan dengan I kuasa 55. So I ni yang akan dicarilah. So I equals to 3.88% per year. Right? Okay. Okay, and then B, sebab ini dia nak cari annual compound rate. Maksud dia interest rate lah. Interest rate menggunakan compounded interest rate. Right? Bukan simple. Yang belajar interest rate ada dua kan, compound dengan simple kan. Ini adalah compounded rate lah. Right? Okay. Lepas tu B, so maksud dia ialah dia nak cari interest rate saja. Interest rate saja which is interest rate sama dengan 3.88% per year daripada 2008 sampai lah 1953. Right? Okay, so B by 1978 dia kata tadi, okay, by 1978 median household income was actually 15,000. Okay, tadi 953, 3,700 kan. Lepas tu 978 dah naik lah dari 15,000. Okay, so based on your answer in part A, what is the equivalent household income in 2008? Okay, answer in part A ni maksud dia menggunakan I sama dengan 3.88 tadilah. Right? So okay. So kita akan buat now diberi adalah present value adalah 15,000 kan. 15,000. So kita nak cari future value which is income pada tahun 2008. Okay. So RN 15,000. Okay. Akan darab dengan F over P 3.8 I equals to 3.88% dan dia punya N dia sama dengan year dia daripada 2008 sampai 1978 which is equals to berapa? Berapa tahun tah? 30 kan? Betul?
Betul lah, 30 tahun lah. Sini ada 30 lah. Right? So, menggunakan yang sama, I plus 1 plus I, so you akan dapat this one lah. This one equals to I 1 tambah 3.88 kuasa dengan 30. Right? Sorry, bukan 3.88, ni 3.88 tu persen lah. 0.0388 lah. RM 15,000 darab dengan 1 tambah 0.0388 kuasa 30. Okay. Kita akan dapat sepatutnya pada tahun 2008, okay, sepatutnya kita akan household income tu jadi 46,995. Right. Tapi sepatutnya dapat macam itulah, 46,995. Tapi yang kita dapat adalah soalan dia adalah 2008 adalah 30,000. Right? Okay. Sorry, bukan yang sorry. Maksud dia kata ni approximate equivalent lah, equivalent. Maksud dia is not real, is real ringgit lah, 30,000 Dia punya actual dia actually is 46,995. Okay, disebabkan ada inflasi. Right? So this is higher than RM30K because of inflation. Okay. Dan C, dia tanya, was the actual median household income in 1978 higher than what you would have predicted in part A? Okay, dia tanya pula, adakah tadi dekat part A dia kata median household income 15,000. Right? Tapi dia tanya balik, adakah actual household income in 1978 higher than what you have predicted in part A? If so, give some reasons for this phenomenon. Okay. So bila kita kira balik, income pada tahun 1978, okay, dia nak carilah, maksudnya dia nak cari income pada tahun 1978 berapa? The future value. Okay, pada tahun 1978 berapa? Di mana diberi actual ringgit pada tahun 1953 tu adalah 3,700. Okay, dan menggunakan interest rate, inflation rate yang sama, which is 3.88% lah. Right? So, bila kita kira ni sama, maksudnya kat sini pengiraan ni sama, 3,700, this one adalah 1 tambah I kuasa dengan N lah, di mana N ni sama dengan 1978 minus dengan 1953. So berapa tahun kat situ lah? Berapa tahun 25 lah, kuasa 25. So bila you kira, okay, predicted dia adalah 9,583. Okay, tapi sebenarnya kalau soalan B dia tu sebenarnya dia punya median household was 15,000. Okay, actual dia 15,000 tapi yang real dia adalah 9,583. So the actual 978 income of RM15K is greater than RM9,583. Okay. Okay, sebab apa bila kita kira kita predict 9,583 je income pada tahun 1978 tu, tapi the actual dia adalah 15,000. So dia tanya, kenapa? Give some reasons for this phenomenon. Okay. So kita boleh jawab the actual
1978 income of RM15K is greater than RM9583 because more persons from an individual household were in the workforce in 1978 dan in 1953. Okay. Also, the inflation rate may have exceeded 3.88% on the average during this time period. Okay. Kita jangkakan lah, ini maksud dia 9583 ni kita jangkakan dulu 3,700 kan, dengan harga tu 3,700 untuk pada tahun 1953. Okay. Dengan menggunakan apa ni konsep barang yang sama dan sebagainya, kita beli tu kita akan boleh beli dengan harga 9583 pada tahun 1998. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya kita perlu membayar 15,000. Contohlah kan 15,000 sebenarnya. So perubahan tu disebabkan ada inflasi. Lepas tu dia cakap tu lah mungkin 93 tu mungkin tak ramai yang terlibat dalam pekerjaan. Okay, so bila dah 98 tu mungkin dah banyak working sector dan sebagainya lah. So menyumbang kepada perubahan perubahan yang besar lah berbanding dengan yang kita predict, right? Berbanding dengan real ringgit tu, the actual dia lebih besar daripada the actual ringgit tu pada tahun 98 tu lebih besar daripada the real ringgit pada tahun 98 tu lah. Okay. Alright. Itu contoh pengiraan actual ringgit dengan real ringgit. Okay, this one is the correct interest rate to use in engineering economy studies, right? Okay, so the interest rate, the correct interest rate is depends on whether actual ringgit or real ringgit cash flow digunakan lah. Okay, so kalau cash flow dalam terms actual ringgit, interest rate yang kita perlu guna adalah market interest rate, IM, right? Kalau cash flow dalam terms real ringgit, we need to use real interest rate, right? Okay, real interest rate is IR, market interest rate is IM. Okay, so this is the relationship antara IM, IR dan juga F. Okay, F adalah inflation rate lah. Okay. So, ni M kecil ya. Sorry, ni M kecil. Okay, ini adalah dia punya rumus lah. Okay, dan ini adalah perkaitan dia. Okay, real interest rate equals to market interest rate tolak dengan F, which is inflation rate bahagi dengan 1 plus F, right? So internal rate of return, okay, IRR of a real ringgit cash flow is related to the IRR of an actual dollar cash flow with the same purchasing power of each period as follows lah. Okay, real interest rate sama dengan market interest rate tolak dengan F bahagi dengan 1 plus F. Sekejap saya tengok ada tak dia punya example. Okay. Okay, example 3, real dollar equivalent of an investment. Okay, suppose that RM 1,000 is debited each year for 5 years into an equity common stock account earning 8% per year. Okay, during this period, kalau kita buat dia punya cash flow kan, cash flow diagram tu. Macam ni lah. Ni year kan, kat sini adalah year. Okay, year pertama, year kedua, ketiga, keempat, kelima, right? So setiap year tu dia ada annual deposit dia, which is A sama dengan 1K lah. Okay, pada year tu pun sama, A equals to 1K. Year 3 pun sama, A equals to 1K.
Year 4 pun sama, A equals to 1K. Year 5 pun sama, A equals to 1K. Okay, sebabnya deposited kan. Deposited maksudnya kita dapat lah kan. So that's why dia punya garisan ke atas. Right? Dan dia ada interest rate I sama dengan 8% lah. Right. So during this period, general inflation is expected to remain at 3% per year. So F sama dengan 3% per year lah. At the end of 5 years, what is the dollar value of the account in terms of today's purchasing power? An example, real dollars. Okay. So kalau tengok solution, okay, immediately after the 5th deposit, the actual dollar value of the equity account is, okay, right, annual is yang deposit adalah 1,000 kan. Okay, so kita akan pakai this one. F over A, interest rate 8% selama 5 tahun. Right. Okay, so after 5 years tu, right, kita akan dapat interest rate sebanyak 5,000, interest rate kita akan dapat dalam account tu sebanyak RM5,866.60 lah. Right? Okay. Sebabkan you ada compounded interest rate kan. Sama sebanyak 8% tu. Right? Okay. Lepas tu dia tanya, in terms dollar value of the account tu yang RM5,866 ni of today's purchasing power. So maksudnya kita perlu mengambil kira the inflation lah. Right? Okay. Okay, so yang tadi, okay, real value equals to actual value. So actual value. Okay, darabkan dengan P over F 3% selama 5 tahun. Okay, which is yang ni adalah 1 tambah I, 1 per 1 tambah I kuasa dengan 5 lah. Okay, I adalah 0.03. Right? So you akan dapat the real value is RM5,060.53. Right? The value of the account in today's purchasing power. Right. Okay, another example. Okay, equivalence of real dollar and actual dollar cash flows. Okay, in example 1, your salary was projected to increase at the rate of 4% per year. And the general price inflation rate was expected to be 6% per year. Your resulting estimated salary for the 4 years in actual and real dollars was as follows. Yang ni ini adalah, okay, this one adalah actual salary. Ini adalah real salary. Okay, base year adalah 1. Right? Okay. So what is the present worth of the 4-year actual and real ringgit salary cash flows at the end of year 1? Kita ambil sebagai year 1 tu sebagai base year. If your personal MARR is 10% per year. Okay, which is ini adalah M lah. Okay, market interest rate. Right. You belajar dah present worth. Kan? Betul? Dah belajar ke belum? Tak ingat dah? Alright. So actual ringgit, untuk actual ringgit salary cash flow ni, present worth dia, right? Okay, equals to okay, this one yang ni untuk present worth, yang ni untuk apa dia, real ringgit for year 1.
This one is real ringgit for year 2. Okay. This one is real ringgit for year 3. Then this one is real ringgit for year 4 lah. Right. So year 1 real ringgit dia adalah 44,000 lah kan. 45,000. Alright. Okay. So untuk for year 2 kita akan cari menggunakan this one lah. 46,800 okay, times dengan pengiraan ini. Okay, present over future 10% 1. Okay, this one. So you akan dapat real ringgit untuk year 2 lah. Okay, dengan interest rate, it's not interest rate, dengan market interest value tu sebanyak 10%. Okay. Lepas tu sama juga dengan year 3. Okay, this one is year 4, so you akan dapat the present worst campur semua lah. Right. You akan dapat RM 165,798. Okay, yang belakang ni adalah current year, which is 2 tolak dengan base year. Tolak dengan 1 lah. Okay, tolak B tadi. Okay, current year adalah 2, base year adalah 1. Okay, ini pun sama. Current year adalah 3 tolak dengan 1, saya dapat 2. Yang ni 4 tolak dengan 1, saya akan dapat 3. Right, itu adalah nilai semasa, nilai semasa lah, present worst. Okay, and then untuk real ringgit salary cash flow, tadi kita kira yang sini saja. Okay, sekarang kita nak kira bahagian sini pula. Real ringgit lah, real ringgit cash flow. Right. Untuk real ringgit cash flow ni, di interest rate you tak boleh pakai 0.1 lah, 10%. Tapi kita kena pakai real interest. Okay, which is yang daripada tadi tu. This one. Yeah. Right. Okay, so IR kita akan carilah real interest. So IR equals to IM tolak F over 1 plus F. Okay, inflation rate 0.06. Okay, so you akan dapat 0.3774 ataupun 3.774%. Right? Okay, so sama juga yang tadi. Okay, menggunakan yang sama. Okay. Ini untuk year 1, this one untuk year 2, okay. This one untuk year 3, this one untuk year 4 lah. Right. Yang ni adalah P over F 3.774%. Lepas tu K tolak B tu lah. Okay. Right. So for the real ringgit salary cash flow, okay, jawapan dia adalah sama 195,798 ringgit Malaysia. Right. So this one shows the equivalence of real dollar and actual dollar cash flows. Right. Thus, we obtain the same present worth at the end of year 1. Okay, the base time period for both the actual ringgit and real ringgit 4-year salary cash flows when the appropriate interest rate is used for the equivalence calculations. Okay, so last topic is the foreign exchange rate and purchasing power concepts. Okay, many factors influence the price of currency due to supply and demand considerations, including a country's interest rates, cross-border investing, national debt, inflation, and trade balance. Okay, when a currency changes in value because of these factors, holders of that country's currency experience a change in overseas buying power. Okay, ada banyak faktor lah yang influence kan harga nilai mata wang sesebuah negara tu termasuklah
supply and demand. Okay. Termasuklah interest rate pada that country, okay, national debt, inflasi dan sebagainya lah. So bila berlaku perubahan nilai pada mata wang tu, okay, so ada perubahan lah daripada segi bila kita pergi ke negara orang, kita akan dapati kita punya mata wang rendah ataupun dan tinggi dan sebagainya lah. Okay. So exchange rate, okay, so this one adalah pengiraan exchange rate. Okay, IRM ni adalah rate of return in terms of market interest rate relative to ringgit Malaysia. Okay, interest pada dalam mata wang Malaysia, dalam Malaysia punya ringgit Malaysia punya currency lah. So IRM equals to IFM, which is IFM adalah rate of return in terms of market interest rate relative to the currency of foreign country. Okay, tolak dengan annual susut nilai kat sini lah. Penurunan nilai, ni penurunan nilai. Penurunan nilai. Okay, penurunan nilai FE. Okay, between the currency of a foreign country and the ringgit Malaysia. Okay. So IRM equals to IFM tolak FE bagi dengan 1 plus FE. Itu adalah macam mana nak mengira exchange rate. Right? Jika diberi annual devaluation rate tu lah. Right. Okay. So example, estimating future exchange rate. Okay, the currency unit of a foreign country A has a present exchange rate of 10.7 units per ringgit Malaysia. Okay, katakan kita ada country A dan nilai mata wang dia adalah, nilai penukaran mata wang dia adalah 10.7, 1 ringgit Malaysia 10.7 unit. Okay, so if the average devaluation of currency A in the international market is estimated to be 4.2% per year for the next 5 years relative to the ringgit Malaysia, what would be the exchange rate 3 years from now? Right. Okay, so initial untuk soalan A tu, initial exchange rate dia sama dengan 10.7 unit per ringgit Malaysia. Right? So ada devaluation of currency, penurunan nilai mata wang. Okay, sebanyak 4.2% per year ataupun sebanyak 0.04 lah per year. Okay. So disebabkan penurunan nilai mata wang, disebabkan nilai mata wang A ni lebih besar daripada ringgit Malaysia, right? Okay. So bila penurunan nilai, maksud dia kita akan minus lah, 1 minus 0.042, right? Okay. Alright, so then darabkan dengan the initial exchange rate which is 10.7. Okay, you akan dapat untuk 1 year lah. Maksud dia, okay, dia menurun 0.042% kan daripada 10.7 untuk 1 year. So menurun sebanyak berapa ni? .4494 kan, penurunan tu actually untuk 1 year tu 10.7 tolak 0.4494 10.7 minus kita dapat 10.25 lah untuk ini untuk 1 year. Okay, so kalau untuk the next
the second year tu kita turun lagi 0.042 times dengan 10.25 pula. Jawapan dia berapa? So that one 10.25 minus dengan X ni lah. Okay, ataupun kita boleh buat secara macam ni lah. 10.7 darab dengan 1 minus 0.042 power to the power of 3. Okay, so pada exchange rate dia dah telah berkurang pada pada selepas 3 tahun, which is selepas 3 tahun dia akan dapat 9.4 units of A per ringgit Malaysia. Right? Okay, B, if the average devaluation of the ringgit Malaysia for the next 5 years is estimated to be 3% per year relative to currency A, what would be the exchange rate 3 years from now? Dia kata kalau penurunan nilai ringgit Malaysia untuk next 5 tahun ke depan dianggarkan sebanyak 3% per year relatif kepada currency A. Okay. So berapa exchange rate yang 3 tahun daripada sekarang? Right? So sama juga dia punya ni. Okay. So dia kata sebabnya ringgit Malaysia tu devaluing, maksud dia menurun. So actually kita perlukan more units of currency A to buy 1 ringgit Malaysia. Right? So that's why this one kita tambah. Okay. So 10.7 times dengan 1 plus 0.03 to the power of 3. Okay. So untuk B tu kita dapat 11.69 units of A per ringgit Malaysia. Right? Okay. Masa saya cakap tadi lah, topik ini adalah untuk pengetahuan sahaja sebab saya tak masukkan dalam final exam. Saya masukkan dalam final exam, part saya interest dan depreciation sahaja yang saya dah ajak 2 minggu lepas dan minggu lepas lah. Markah. Tak lagi? Ada orang ke tak ni? Oh, okay. Tak apalah, kita buatlah test 2. Minggu depan lah, hari Rabu. 6-7 di K4. Topik je interest dengan depreciation saja. 2 soalan je. 1 hour. You tengok balik saya punya exercise tu lah. Saya tahu ramai yang tak, saya sebenarnya risau juga nak lately ni. Tapi tak apa. Saya kena buat supaya sebab benda tu adalah final, bukan it's not question yang sama lah, tapi that topic tu adalah final exam, so saya nak you bersedia awal. Okay. So minggu depan test 2 hari Rabu 6-7, 2 soalan saja, 1 soalan on interest, 1 soalan on the depreciation. Formula semua saya bagi. Cuma perlu tahu je depreciation tu apa, interest tu apa, macam mana nak kira simple interest, macam mana nak kira compound interest, macam mana nak kira straight line method untuk depreciation, macam mana nak kira double declining balance untuk depreciation, yang tu saja. Okay. Saya punya internet pun
Slow ni. Okay, ada soalan yang ni? Yang ni saya tak masukkan tau sebabnya saya bagi saya sebabnya ialah saya rasa sebab dia hujung-hujung dan saya rasa it's quite susah sikit nak menghadam dia. So tak apalah, kita stop sampai depreciation saja. Cuma ini just untuk pengetahuan you all lah. Yang ni ada dalam final ke madam? Tak ada. Sampai depreciation saja ada dalam final. Yang tak ada. Boleh Mayudin? Jawab soalan saya? Menjawab soalan awak. Boleh madam. Okay. So make sure you tahu final maksud apa. Saya punya satu soalan setengah. Saya punya. Ada interest. Saya buat soalan interest. Simple ke, compound interest ke, you kena tahulah. Lepas tu saya buat depreciation. Saya rasa depreciation tu kot satu soalan. Yang satu lagi tu setengah. Saya combine dengan Dr. Amin punya. Sebab Dr. Amin pun ajar interest kan. Saya combine dengan dia. Satu soalan tu 25. Kami bahagi kot. Bupa ingat bahagi 2 lah. 12, 13 macam tu lah markah. 5 soalan tu jawab 4 je. So soalan 1, 2, 3 tu wajib jawab. 4 dengan 5 tu pilihan. 4 dengan 5 tu soalan 1 daripada Dr. Encik Fairul bahagian management. Soalan 2 Dr. Amin. Soalan 3 soalan saya. Soalan part A, part B tu yang 2 lagi soalan pilihan tu kena jawab 1 saja. Yang tu kalau tak salah saya, 1 soalan daripada bahagian management, 1 soalan daripada bahagian ekonomi. Maksudnya 1 soalan Cik Fairul, 1 soalan yang saya dengan Dr. Amin share. Dapat macam tu lah. So boleh pilih 4. 1, 2, 3 wajib jawab. 4 dengan 5 tu kena pilih salah satu. Satu soalan 25 markah. Previous experience tu student tak menghadapi masalah lah dalam course ni sebab kita bagi semua rumus yang diperlukan. Tinggal you nak tahu aja ni apa benda. Interest ini compound ke, interest ke, simple interest ke, yang tu je lah. Okay. Saya dah letak nota, exercise semua yang bagi depreciation tu. You jawab, you buatlah exercise tu. Saya bagi je answer kat situ. Tapi bukan solution lah, bagi answer saja. Nah, okay. Kalau tak ada soalan sampai sini saja. Kita jumpa hari Rabu. Okay. Boleh? Boleh madam. Baik, madam. Okay.